Maing adlaw. So, karon it's Friday, January 31. Mag-prepare na ko. Kalat-kalat tabog ko maski mag-opo pang hipos. Mag-prepare na ko kay karong alas 11:30. Magbiyahe na may padong Hingoog City. Hingoog City. So mapil mi dito 25 km. Kauban ako si Christian, si Daryl, si Earl ug si Mark. Kaming lima at tumi dito. Ang dula is Sunday pa sa kadlawon pero mas gwapo nang nanami dito daan dito na may mag-relax kaysa magdali-dali og drive kaysa magkiat-kiat na simbako in town palayo. Ma-disgrasya o unsa man. May nandito safety na daan, makarelax sa daan, walay na makapahulay na dili na kayo stress sa biyahe na gani mag-relax na dito. So nagdala sila og kaning duyan tapos ako nagdala lang og folding bed para na magamit no. So kita dito kay karon mo biyahe na may tadtaon Hingoog City. Mao na ang ako ang 2, 4, 6, 8 ika 9th race na ako 9th race. So unsa tawag gani ampo sa dadaan before na magbiyahe para protektahan ta sa Ginoo no. kita dito ta. Wake up feeling fine, sun is up, see it shine. No worries leave behind, today's the day, let's unwind. Pack your bags, let's hit the road. Music loud, we explode. Adventures calling, no time to waste. Life's a journey, let's embrace. Have a great day, dance the night away. Don't you worry, let's make memories. Grabe ka gwapo sa view. Wait, ano? Seryoso ni. Seryoso wala Ginoo. Tao mo yun. Tanawa ba? Tanawa yun. Seryoso. Lateria, grabe ka gwapo sa view sa Lateria. Grove. Okay, dito tayo mag-tent sa tula, sa tunga. Picture na dito, ang first, second, third ba? Nakarata. Oh, Hingoog Trail Ultra. So na diri mga pangalan sa mga pangalan sa racer, sa mga runners na Charlie Magniumpat, Daryl Aro, Martinio, dumulak mo. Pasampa. Look at you.
sa kawas na sulod mo dire nakita mi murag balay-balay. Tuloy ang laban! Allah! The crest at the hall. Because 25098. So first time ina ko mag-race ka gamit ako windbreaker. Kaya pati tagtawa niya gawin lang. Congratulations, Windbreaker. Ibit-bit po nag-windbreaker. lucky number we just picked that we have here. Ano po, ibit-bit po nag-windbreaker. Puro yung mga windbreaker. Again, the Okay, kanto na eh. Gusto mong kanto na eh. Seven, 6, 5, 3. Terus game maulan, hinayan ay! Taligsig ron eh!
We are in the 12 kilometer na. Ako pa video ganina kay grabe yun. Literal pa naman. Wala pa yung tsura ang sapatos. Okay, puro lapok. Masaka na meron. Elevation 500. Ano pa yung mga 700 ka elevation. Grabe kalapok. Baru lapok deh. Oh. I'm at 19 kilometer. May naigo nga ugat sa kong tiil po angay. Kita eh. Blackout time. Hello gawa eh. Grabe yung view. Ang view. Naglakaw-lakaw, nag-barbie-barbie naman lang ko ani. Fog and lapok. Kopya. Akong ugat na ipit. Ang ugat sa tiil. Hindi na ako katagan. Kalagsot eh. So, Barbie na lang ko karon. Importante mahuman nga safety ng injury. Layo ko mo po guys, cut off 10 hours man ang cut off niya. Napa ko sa 4 hours po. Oh, mag-Barbie na lang ko. Oh. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Di na ako kadagan. Meow 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 meow. Oh, nag-fog. Oh. Woo, grabe. Meow 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 meow. Mau ni pinaka struggle nga akong na. Congratulations sir. Thank you. Ma 55. Manggol. Naabot gud. Easy daw pero happy. Kamusta brad? Natin yun. Pili natin yun. Sulod na sa kwan. Wala na nikas. Oh, wala agad may nagmahay ka ni Dayo may dirihakay. Put your bayo. First runner up sa yung age category oh. Patay ka diha. Teka sugam dagan eh 3 hours ra. Grabe ba na? Podiumer ba no? That's Darrell. Oh, uli na be. Pinamalihok ang tiil. Ako na kayo sa tiil. Pinamalihok ang tiil.